إذا انشططا هؤلاء قومنا اتخذوا من دون من أمركم مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا اللهم ربنا انشر لنا من رحمتك وهيئ لنا من أمرنا مرفقا في كل لحظة أبدا عدد خلقك ورضاء نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحدا
واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا اللهم اجعلنا ووالدينا وذرياتنا وأحبابنا أبدا المسلمين من خواص إخواسهم في خير ولطف وعافية آمين واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا. فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا.
قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني يا وهاب يا غني في كل نبض أبدا عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا
إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه صدق الله العظيم الفاتحة.
Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi al-aziz wa sunnati rasulih ad-du'a ila al-huda wa dilalati ala al-khair ibtigha'a wajhi Allah ta'ala wa ridhahi wa qurbihi. Subhanahu Allahumma ya man maqalidul umuri kulliha biyadihi wa ilaihi yarju al-amru kulluhu ya fattah ya alim iftah alaina fathan qariba. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa mawalah. Amma ba'd, fa naqra kitab Buduris Sa'adah li Sayyid Al-Habib Muhammad Amin ibn Syekh Abu Bakar bin Salim amta Allahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi ulumihi Allahumma amin. Ila an qala وقال ابن أبي الدم رضي الله عنه إن كان العرب لم يؤتبر وفي العجم وجهان لأن العرب تتفاخر بالأنساب sudah. وقد نظمها الشيخ سراج الدين الأرمنتي رضي الله عنه بقوله شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر منفرد نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. Ini masih membahas tentang al-kafa'ah. Al-kafa'ah, keserasian, sepadan antara calon suaminya dengan istrinya dalam apa saja, dalam hal apa saja. Menurut mazhabnya Imam Syafi'i, calon suami itu harus serasi, harus setara, harus sepadan dengan calon istrinya di dalam 5 hal. Dalam 5 hal. Kemarin disebutkan ini dalam bait syair dikatakan pertama nasabun, nasab keturunan harus setara dari segi keturunan. Kalau keturunan orang terpandang ya suaminya harus juga keturunan orang terpandang. Wadinun, agama, hirfatun, profesi, hurriyatun, merdeka, kalau istrinya perempuan yang merdeka, bukan budak, bukan hamba sahaya, maka calon suami juga orang merdeka. Faqdul uyubi, tidak punya cacat, baik cacat fisik atau cacat mental yang disebutkan kemarin rinciannya. Jadi 5 ini. Wa fil yasari taraddudi, adapun dalam hal kaya atau tidaknya itu menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan dalam hal kekayaan, dalam hal harta itu juga seharusnya menjadi pertimbangan di dalam kafaah. Artinya kalau istrinya itu orang kaya, maka seharusnya semestinya suaminya juga dari kalangan orang kaya. Tetapi ini diperdebatkan oleh para ulama, ini tidak menjadi satu kesepakatan. Ada yang mengatakan bahwa kekayaan itu harus dipertimbangkan dalam bab kafaah, ada yang mengatakan tidak. Nah, dari 5 yang disepakati dalam mazhab Imam Syafi'i ini, nasab, agama, profesi, hurriyah, kebebasan, dan tidak ada cacat, itu kesemuanya yang dilihat adalah calon istrinya. Calon istrinya ini nasabnya bagaimana? Nasabnya ke bapaknya. Bapaknya seperti apa? Itu jadi nasabnya ke bapaknya. Kemudian agamanya. Perempuan ini agamanya gimana? Kalau dia orang baik-baik, maka dia perempuan solihah, tidak layak mendapatkan suami yang fasik, yang ahli maksiat, karena tidak kafaah.
Hirfah, sedangkan hirfah ini, profesi ini bukan yang dilihat, bukan istrinya, tapi profesi bapaknya. Karena perempuan itu boleh tidak bekerja. Jadi yang dipandang itu pekerjaan bapaknya si perempuan. Apa profesinya bapaknya si perempuan ini? Maka suaminya harus imbang dengan profesi bapaknya atau dengan calon mertuanya itu. Paling tidak kalau bapaknya pejabat, ya calon suaminya juga minimal ya anaknya pejabat, dan seterusnya. Dalam hal kekayaan, sebagian ulama mengatakan harus sama. Kalau anaknya orang kaya ya orang kaya juga, kalau enggak ya enggak juga, enggak jadi masalah. Tapi sebagian yang lain mengatakan tidak perlu. Berarti perempuan kaya boleh menikah dengan laki-laki yang tidak kaya, kalau menurut pendapat ini. Wa qala Syaikhu Mar'iyun Al-Hambali rahimahullah. Ada seorang ulama dari kalangan mazhab Imam, dari pengikut mazhab Imam Ahmad, dari kalangan Hambali, qalu al-kafa'atu sittatun fa'ajabtuhum. Nah, menurut beliau kafa'ah itu dalam 5 hal. Kafa'ah itu dalam 6 hal. Dalam pendapat mazhab Syafi'i 5 yang tadi. Yang 6 diperselisihkan pendapatnya. Jadi saya ulangi lagi, yang 5 itu disepakati dalam mazhab Syafi'i: nasab, agama, profesi, kebebasan, dan tidak ada cacat. Ini disepakati 5. Yang 1 dalam mazhab Syafi'i diperdebatkan. Ada yang mengatakan masuk, ada yang mengatakan tidak. Yaitu apa? Al-yasar. Secara sederhananya ini adalah kekayaan. Apakah harus sama dalam hal kekayaan? Ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan harus sama, semestinya harus sama. Ada yang mengatakan tidak harus. Sedangkan Syekh Mar'i dalam mazhab Hambali mengatakan, berarti kita melihat bagaimana dalam mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, mazhab Hambali, seperti yang diungkapkan oleh beliau Syekh Mar'i Al-Hambali. Beliau mengatakan qalu al-kafa'atu sittatun fa'ajabtuhum. Kafa'ah dalam mazhab Hambali dalam 6 hal. Qad kana hadza fi zamanil aqdami. Kata beliau ini sudah terjadi sejak zaman dahulu 6 hal ini. Amma banu hadza zamani fa innahum la ya'rifuna siwa yasarid dirhami. Yang 6 ini sebetulnya, yang 6 yang tadi disebutkan itu, yang disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu yang 6 termasuk kekayaan. Kata beliau 6 hal ini, nasab, agama, profesi, kemerdekaan, tidak ada cacat, kemudian kekayaan, 6 ini menurut mazhab Hambali ini harus dipertimbangkan dalam kafa'ah. Semestinya harus setara laki-laki dengan perempuannya dalam 6 hal. Tetapi kata beliau 6 hal ini sudah dari zaman dulu, ini sudah dijadikan barometer atau patokan dalam hal kafa'ah. Dari sejak zaman dulu. Amma banu hadzal zamani fa innahum, beda dengan zaman sekarang kata beliau. Zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu la ya'rifuna siwa yasarid dirhami. Yang dilihat itu hanya dalam urusan kekayaan, nasab enggak direken, kemudian agama apalagi, yang penting calon suaminya orang kaya, pengusaha, ini dianggap cocok. Jadi kalau zaman dulu yang dikatakan cocok suami dan istrinya itu yang dipertimbangkan 6. Kalau sekarang kata beliau cukup 1. Kalau sudah hanya orang kaya, banyak duitnya, udah nggak dilihat nasabnya ke siapa, agamanya apa. Yang penting dia orang kaya. Ini orang zaman sekarang. Idza khatabal ghaniyyu banati qaumi raqasna minal masarrati wal bisyarati. Dia kalau ada orang kaya melamar, maka keluarganya si perempuan itu langsung menari-nari karena gembira. Jadi kalau anak gadisnya dilamar oleh orang kaya, keluarganya langsung menari-nari karena gembira.
Wa in ja'al faqiru walau taqiyya dhahabna ila salatil istikharati. Kalau yang datang itu orang miskin, orang fakir, tapi dia orang yang bertakwa, orang soleh, kata keluarga si perempuan, saya mau istikharah dulu. Jadi jawabannya beda. Kalau yang datang orang kaya, langsung menari-nari karena bahagia. Kalau yang datang itu orang miskin, jawabannya sebentar, saya mau istikharah dulu. Nanti istikharah itu kadang yang dijadikan alasan untuk menolak dan seterusnya. Ada satu faidah. An Sahlin radhiyallahu anhu qala, dari seorang sahabat bernama Sahl, la'allahu Sahl bin Sa'ad, qala, beliau mengatakan, marra rajulun ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika ada seorang lelaki lewat dan di situ ada Rasulullah. Faqala, kemudian Nabi berkata kepada para sahabatnya, ma taquluna fi hada? Kata Nabi, apa pendapat kalian tentang laki-laki yang lewat tadi itu? Qalu, para sahabat jawab, hariyun in khataba ayyunkaha. Wah, ini orang keren ya Rasul, ini orang kaya ini. Kalau dia melamar pasti diterima lamarannya. Wa in syafa'a ayyu syafa'a. Kalau dia minta bantuan, pasti semua orang pengen bantu. Kalau dia butuh pertolongan, semua orang pengen nolong. Wa in qala an yustama. Kalau dia ngomong, semuanya diem dengerin. Orang kaya. Jadi orang kaya itu kalau ngelamar pasti diterima, kata para sahabat. Kalau dia butuh pertolongan, semua pengen nolong. Meskipun dia sebetulnya nggak bisa nolong, ya pura-pura aja pengen nolong. Ini orang kaya. Kalau dia ngomong, berbicara, pasti didengar. Qala, kemudian berkata, thumma sakata. Jadi Sahal berkata, thumma sakata. Kemudian Nabi diam, nggak merespon. Nggak lama kemudian, famarra rajulun min fuqara'il muslimin. Gak lama kemudian ada orang lagi yang lewat, seorang lelaki dari kalangan orang fakir, miskin. Kalau yang tadi kaya. Tiba-tiba ada lagi orang lewat, seorang laki-laki miskin lewat. Faqala, kemudian Nabi bertanya lagi kepada para sahabatnya, ma taquluna fi hada? Kalau yang tadi lewat itu, yang barusan lewat itu, gimana menurut kalian, kata Nabi? Qalu, sahabat menjawab, hariyun in khotaba alla yunkaha. Wah, kalau ini beda ya Rasul. Ini kalaupun ngelamar, ini pasti langsung ditolak mentah-mentah kalau ini yang ngelamar. Wa in syafa'a alla yusyaffa'a. Kalau dia butuh bantuan, gak akan ada orang yang datang menolong dia. Kalau dia butuh bantuan apa, ada masalah apa, gak akan ada orang nolong. Orang miskin gak punya apa-apa. Wa in qala alla yustama'. Kalau dia ngomong apapun isi omongannya, enggak akan ada orang dengerin dia ngomong. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah berkata, hada khairun min mil'il ardi mithla hada. Kata Nabi, orang ini yang barusan terakhir lewat ini lebih baik daripada orang yang pertama, walaupun dunia ini isinya seperti orang yang pertama semua. Yang terakhir satu orang itu lebih baik daripada orang yang pertama, andaikan di seluruh dunia orang itu seperti orang yang pertama semua, kecuali satu orang yang terakhir, masih lebih baik yang terakhir lewat tadi itu. Karena yang dipandang dari statusnya. Makanya sampai ada orang bilang, kalau orang kaya batuk, ada orang kaya batuk dipuji. Wah, enak batuknya sampean. Ini dipuji. Maaf, kalau ada ini agak agak saru, tapi ya memang kenyataannya begitu. Kalau ada orang kaya, buang angin, kentut, dipuji kentutnya. Kalau ada orang miskin batuk, dihina. Itulah yang dilihat
dari segi statusnya sama dengan kejadian yang lewat 2 orang di hadapan Nabi. Para sahabat melihatnya dari segi status sosialnya, ini orang kaya. Wah, orang kaya itu berkuasa. Orang miskin nggak ada yang dengerin, nggak ada yang memperhatikan. Tapi Nabi melihat ketakwaannya, sehingga Nabi membandingkan, andaikan di dunia ini semuanya seperti yang pertama itu isinya kaya semua, hanya 1 orang dibandingkan hanya 1 orang di dunia ini yang seperti orang yang terakhir lewat, maka orang yang terakhir lewat itu masih lebih baik di sisi Allah daripada orang yang pertama. Nah, berarti di sini dalam hal dalam hal kekayaan itu berarti tidak menjadi ukuran kebaikan seseorang. Ai mithla hadzal rajulil awwal wa wajhuhu wallahu taala alam anna al-faqira li safa'i qalbih aqrabu ila qabuli amri rabbih. Dia lebih diterima, lebih dekat untuk diterima oleh Allah. Wal wusuli ila martabati hubbih. Dan dia yang terakhir itu orang yang dicintai oleh Allah. Bi khilafil aghniya al-aghbiya. Beda dengan orang kaya yang aghbiya. Aghbiya itu yang bodoh, yang dungu, yang tidak bertakwa kepada Allah. Ya tentu yang lebih baik udah kaya, soleh. Nah ini lebih baik. Udah kaya, soleh. Udah kaya, taat pada agamanya. Ya, kalau ada orang kaya tapi aghbiya, tapi dia ahli maksiat, fa innalahumut tughyan wal istighna wat takabbur wal khuyala. Maka orang yang seperti ini ya dia mudah semena-mena, seenaknya sendiri, dia takabur dan sombong dan seterusnya, itu yang dikhawatirkan. Wa baqiyat umurun ukhra ukhtulifa fi i'tibariha fil kafa'ah. Ada juga beberapa ulama yang membahas tentang hal yang lain, apakah dipertimbangkan dalam kafa'ah selain yang 6 itu. Apa di antaranya? Minha sahhahar ruyaniyu anna syaikha la yukafi'u syabbah. Dalam hal usia, apakah dalam hal usia ini harus setara? Imam Ar-Ruyani beliau mengatakan bahwa laki-laki yang tua tidak setara dengan anak gadis, sehingga dianggap tidak kafa'ah. Tidak semestinya orang yang sudah tua menikahi anak gadis menurut beliau. Wal asahhu annahuma kuf'ani. Tetapi pendapat yang lebih benar, artinya pendapat kebanyakan para ulama itu mengatakan kufu, artinya boleh, enggak harus sama umurnya, enggak harus sama usianya. Usia 70 nikah sama 20 tahun. Ya, menurut Imam Ruyani enggak, ini jangan ini enggak kafa'ah ini. Sedangkan menurut ulama yang lain boleh, enggak apa-apa. Minha qila, di antara hal yang lain yang dipertimbangkan, al-jahil la yukafi'ul alimah. Dalam hal keilmuan gimana? Apakah harus sama? Sebagian ulama mengatakan dalam hal keilmuan harus setara. Berarti kalau calon istrinya doktor, maka calon suaminya minimal seimbang keilmuannya. Apakah ini dipertimbangkan? Menurut sebagian ulama, ya. Tapi menurut ulama yang lain, wal asahhu annahuma kuf'uha. Yang lain mengatakan enggak apa-apa, dalam hal keilmuan enggak apa-apa. Walaupun gelarnya istrinya itu lebih tinggi daripada gelar suaminya, enggak jadi masalah kalau dalam hal keilmuan. Minha qila, yang terakhir yang dipertimbangkan juga, yang diperselisihkan oleh para ulama, al aswadu la yukafi'u bayda. Warna kulit. Ada yang mengatakan gimana warna kulitnya, harus sama apa enggak? Sebagian ulama mengatakan warna kulit harus sama, sehingga bukan harus sama ini. Di sini dikatakan orang berkulit hitam tidak kufu dengan berkulit putih. Tetapi pendapat ini lemah. Sebab wal asahhu annahu kuf'uha. Pendapat yang lebih asah, pendapat yang lebih dibenarkan yaitu enggak jadi masalah perbedaan warna kulit. Karena kalau
ini semua dipertimbangkan, banyak perempuan nggak nikah nanti. Wa naqala al-qadhi Abu Bakr Ibnu al-Arabi wa ghairuhu an Tawus radhiyallahu anhu annahu kana la yahduru nikah sauda bi Abiyat. Ada seorang ulama seperti dinukil, dikutip oleh Abu Bakar Ibnu al-Arabi, ini dari kalangan ulama Malikiyah, dari Tawus, seorang imam, seorang ulama, dikatakan Imam Tawus ini tidak mau hadir ke pernikahannya laki-laki berkulit hitam ketika menikah dengan perempuan berkulit putih. Enggak mau hadir katanya. Wala bayda bi aswad, begitu juga. Wala bayda bi aswada, begitu juga sebaliknya. Lalu ketika ditanyakan apa alasannya, kok ada orang menikah karena perbedaan kulit tidak mau hadir, kata beliau, hadza nuhiya anhu, ini dilarang ini. Apa yang dijadikan landasan? Biqaulihi ta'ala, sebab ada firman Allah Ta'ala, fala yughayyirunna khalqallah. Ini biasanya nanti ini merubah ciptaan Tuhan. Gimana maksudnya merubah ciptaan Tuhan? Anaknya nanti ini. Jadi anaknya nanti pasti enggak sama ini. Kalau hitam sama hitam, ya anaknya juga hitam. Jadi pantas lah. Nanti kalau ada yang putih, nanti anaknya kalau kemudian hitam kan kasihan katanya. Tapi ini kalau dibahas dalam dunia internasional ini nanti rasis ini, Pak. Rasis apalagi gitu. Jadi ini tidak sekedar karena ini dibahas oleh para ulama. Jadi paling tidak kita tahu. Tetapi yang disebutkan tadi, yang tiga itu, yang pertama usia, yang kedua tentang keilmuan, yang ketiga tentang warna kulit, itu hanya sebagian ulama yang mengatakan harus sama. Sebagian yang lain, bahkan sebagian besar yang lain tidak menjadikan tiga hal ini sebagai ukuran kafaah. Artinya ya boleh-boleh saja. Supaya tidak terkena itu tadi yang dikatakan rasis dan seterusnya. Karena inna akramakum indallahi atqakum. Sebaik-baik kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sehingga dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan, apabila datang kepada kalian seorang lelaki yang baik agamanya, baik akhlaknya, maka Nabi mengatakan nikahkanlah anak gadis kalian dengan orang tersebut. Nabi tidak tidak menyebutkan ilmunya, tidak menyebutkan kehartanya, dan tidak menyebutkan usianya dan seterusnya, karena itu semua relatif. Tapi kalau agamanya baik, akhlaknya baik, datang kepada orang tua yang punya anak gadis, Nabi mengatakan nikahkan. Bahkan di antara pertimbangan yang lain dalam hadis yang lain, nikahilah ini kalau hal ini perempuan. Begitu pula laki-laki mencari perempuan, cari nasabnya yang bagus, yang kekayaannya baik, artinya dari segi ekonomi bagus, kemudian parasnya atau fisiknya baik, cantik misalnya, dan jangan lupa agama. Dan agama ini yang paling ditekankan, dia perempuan solihah, perempuan baik-baik, agamanya dan seterusnya. Tapi ya itu sekarang faktanya seperti yang dikatakan oleh yang dikatakan oleh Imam Mar'i Al-Hambali. Kalau yang datang itu orang kaya, keluarganya langsung menari karena bahagia. Tapi kalau yang datang itu orang miskin, walaupun dia hafal Quran misalnya, walaupun dia alim misalnya, tapi miskin, apa kata keluarganya? Tunggu saya istikharah dulu. Jadikan istikharah dulu. Baik. Nah, kalau sekarang misalnya banyak sekali ungkapan-ungkapan seperti itu. Kalau yang datang orang berdasi, langsung diterima tanpa basa-basi. Tapi kalau orang yang datang itu bersarung, maka itu banyak sekali alasan-alasannya. Baik, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastaudi'uka ma qara'nahu fi hadzal majlis wa ma qablahu wa ma ba'dahu fahfazhu alaina hatta taruddahu ilaina wa tahtiyajina ilaih.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.